बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे आलू के समोसे, जो बहुत खस्ता और मज़े के बनते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप में मैदा लिया है, 1 कप। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे हम इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी से समोसा खस्ता बनता है, तो इसके अंदर घी ही शामिल कीजिएगा। और नीम गर्म पानी से हम थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और आटा गूंद लेंगे। और आटे को हमने सख्त गूंदना है। सख्त आटा गूंदेंगे तो समोसे खस्ता और मज़े के बनेंगे। आटे को हमने बिल्कुल सख्त रखना है। ये देखिए आटा कितना सख्त है। और इसी तरह से हमने इसे गूंद लेना है। आटा हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसे 20 मिनट तक ऊपर घी लगाएंगे थोड़ा सा, और 20 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम इसकी फिलिंग्स तैयार करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल लिया है पैन के अंदर। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और इसकी स्मेल ख़त्म होने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा शामिल करेंगे था। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और इसे बिल्कुल ज़ीरो आंच पर पकाएंगे। और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और मसाला हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसे साइड पर कर देंगे, निकाल लेंगे। और एक बड़े साइज़ का आलू जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, और ये मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और धनिया और हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी और थोड़ा सा धनिया लिया था, इनको मैंने बारीक चॉप किया था। और खुश्क पुदीना इसके अंदर शामिल करेंगे। आपके पास अगर फ्रेश पुदीना है तो वो शामिल कर दीजिएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
اور آٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے۔ اس کو تھوڑا سا لمبائی میں ایسے بیل لیں گے، اس سے اس کے جو پیڑے ہیں وہ بالکل ایک جیسے بن جاتے ہیں سارے۔ اور اب ہم اس کو کٹ لگا لیں گے، ان میں کریں گے اور یہ ہم ایک جیسا کٹ لگا لیں گے، اس سے سارے پیڑے ایک جیسے بن جاتے ہیں ایسے کرنے سے۔ ہم نے اس کو پیڑا بنایا اور اب ہم تھوڑا سا میدا ڈسٹ کریں گے اور اس کے اوپر پیڑا رکھیں گے اور اسے بیل لیں گے اور ہم اس کو تھوڑا لمبائی میں بیلیں گے، گول نہیں بیلیں گے۔ دیکھیں میں نے اس کو لمبائی میں بیل لیا ہے اور درمیان سے کٹ لگائیں گے اور اسی طرح ہم ساری پٹیاں تیار کر لیں گے۔ یہ میں نے ساری پٹیوں کو تیار کر لیا ہے۔ اب سموسہ بنائیں گے۔ پٹی پہ میں نے پانی لگایا ہے اور ایک کارنر سے پکڑ کے دوسرے کارنر سے ہم اس کو دبائیں گے اس طرح سے اور اسے ہاتھ میں سے پکڑیں گے اور اس کے اندر آلو کی فلنگس شامل کریں گے۔ اور اب کارنر پر پانی لگائیں گے اور اب ایک کارنر کو پکڑ کے دوسرے کارنر سے ہم دبائیں گے اس طرح سے۔ سموسہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اسی طرح ہم سارے سموسے تیار کر لیں گے۔ کڑھائی میں نے آئل بالکل 0 آنچ پر گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر سموسے شامل کریں گے اور اس کو بالکل لو آنچ پر پکائیں گے۔ یہ دیکھیں میں اسے بالکل لو آنچ پر بنا رہی ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ پلٹتے رہیں گے۔ بہت مزے کے اور خستہ بنتے ہیں، آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دیکھیں میں نے تقریباً ان کو بناتے ہوئے 10 منٹ لگ گئے تھے۔ 10 منٹ میں ہمارا یہ سموسہ تیار ہوا ہے۔ سموسہ ہمارا ریڈی ہے۔ ہمارا یہ سموسہ تیار ہوا ہے۔ سموسہ ہمارا ریڈی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔